बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज की क्लास में हम सीखेंगे कार्ड्स डिज़ाइन करना। जैसे आप किसी शोरूम का कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा। ये आप नज़र आ रहा है, इस तरह का हमें कार्ड डिज़ाइन करना है। मैं कुछ और डिज़ाइनिंग आपको दिखाती हूँ। और इस तरह का हमें फ्रंट वाला इस तरह का बनाना है और बैक वाला इस तरह का बनाना है। फिर हमने इसकी डिज़ाइनिंग को सेट करना है। इस तरह करके भी, इस तरह करके भी आप किसी तरीके से भी इसको सेट कर सकती हैं। अब देख सकते हैं कि मैंने इनको कैसे सेट किया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पिक्सल लैब में जाना है। उसके बाद हम पिक्सल लैब में जाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें और क्या करना होगा। है जी, तो हम पिक्सल लैब में आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 सोर्स पे जाके हमें इमेज साइज़ सेट कर लेना है। हम इमेज साइज़ यहाँ पे रखेंगे थंबनेल वाला बना के देखते हैं। तो ये देखिए जो थंबनेल हमारा बन चुका है। हमें इमेज साइज़ थंबनेल वाला बनाना है और यहाँ पे हमें करना है सेट। अब क्या करते हैं, इसको हम कलर इसको ब्लैक करते हैं और इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। या जो आपको बॉक्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पे जाएंगे और इसका हम जो है कलर ब्लैक कर देंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे जी सेट। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे जाके हमें शेप लेनी है। शेप हमें किस कलर में लेनी है, हमें शेप लेनी है येलो कलर में, इस कलर में। ठीक है, यहाँ पे हम इस कलर में लेने के बाद यहाँ पे इसको करते हैं सेट और इसको कर देते हैं ओके। अब साथ साथ इसको भी देखते रहिएगा, साथ साथ उसको भी देखते रहिएगा। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी कि हमें कैसे डिज़ाइन करना है। अब हमें जी लेनी है कार, जो कि हम इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम कार्ड ले लेंगे गैलरी में जाने के बाद। और कार लेके मैं सेट करके आपको दिखा दे जी। तो ये मैंने कल सेलेक्ट की है। इसका हमने क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड कर देना है रिमूव और थोड़ा इसको सेट कर देते हैं ऐसे करके। आप देख सकते हैं इसका शेडो ऑलरेडी ऑन है, तो हमें इसको यहाँ पे करना होगा सेट जी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब मुझे थोड़ा सा इसको छोटा करना होगा और मुझे एक और कार गैलरी से जाके यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। और ये वाला थोड़ा सा मैं नीचे कर देती हूँ ऐसे करके। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इन दोनों को लॉक कर देती हूँ। अब मुझे एक और चीज़ पे जाना है और एक और चीज़ गैलरी से लेके जी। तो मैंने एक और गाड़ी यहाँ से ले ली है। यहाँ पे मुझे इसका कलर जो है वो करना है रिमूव, पीछे बैकग्राउंड, और इसको भी यहाँ पे मुझे कर देना है सेट। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी के ऊपर आ रही है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको यहाँ से बैक करना है। यहाँ से आपको ऑप्शन बैक का नज़र आ रहा होगा, फ्रंट और बैक का। मैं यहाँ से बैक कर दूँगी इसको और यहाँ से इसको भी कर दूँगी बैक। फ़ॉन्ट को भी सॉरी शेडो को भी सॉरी उसको जो मैंने शेडो लिया है उसको भी मैं यहाँ पे शेप ली है मैंने, उसको भी मैंने यहाँ से बैक कर दिया है। अच्छा जी, अब इसको यहाँ पे करते हैं सेट। इस गाड़ी को थोड़ा सा हम कर देते हैं एक साइड पे यहाँ पे और इसको भी यहाँ पे कर देते हैं सेट जी। तो अब देख सकते हैं ये हो चुकी है सेट। अब हमें क्या करना है जी, गैलरी में जाना है और एक और में लेनी है इमेज जो यहाँ पे इंपोर्ट करनी है जी। तो मैंने एक और इमेज ले ली है। इसको मैंने, इसका भी बैकग्राउंड मैंने रिमूव कर देना है। इसको थोड़ा सा सेट कर देना है यहाँ से और इसको मैंने यहाँ पे कर देना है सेट। अब देख सकती हैं ये यहाँ पे हो गई सेट और ऐसे जी, ये तो हो गई सेट। अब इनको थोड़ा सा मैं और सेट कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा और इधर कर देती हूँ। तो देख सकते हैं आप कि मेरी तीनों जो गाड़ियाँ हैं वो सेट हो चुकी हैं और बहुत खूबसूरत लग रही हैं जी। जी, ये तो सारी चीज़ें हो गई सेट। अब हमें क्या करना है, इनको यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिखना है, थोड़ा सा डिज़ाइन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कार हाउस और इसको यहाँ पे करती हूँ सेट। इसका यहाँ से फ़ॉन्ट जो है वो मैं चेंज कर देती हूँ और
اس کو کلر دے دیتی ہوں میں یلو، یہ والا، اور اس کو یہاں پہ کر دیتی ہوں سیٹ۔ جی یہ تو ہو گیا سیٹ۔ اس کو یہاں سے ہم پوزیشن کی مدد سے کر دیں گے درمیان میں سیٹ۔ اب جی یہ تو ہو گیا اوکے۔ اب پھر سے ہم جاتے ہیں فونٹس کے آپشن پہ، اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں یو کین بائی کار ان لیس پرائس۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم بریکٹ میں کر دیتے ہیں یہاں سے اور یہاں سے بھی، اور اس کو کر دیتے ہیں اوکے۔ اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں تھوڑا سا چھوٹا کروں گی، اور یہاں پہ میں اس کو کر دوں گی سیٹ۔ پوزیشن کی مدد سے اس کو درمیان میں کر دیتے ہیں۔ جی یہ ہو گیا سیٹ۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ایک بلیک کلر کا ہمیں لینا ہے، اور جس میں ہمیں اپنی ساری ای میل وغیرہ اور نمبر وغیرہ دینا ہوتا ہے۔ بلیک کلر کی شیپ لیتے ہیں، کلر کر دیتے ہیں جی بلیک، اور اس کو یہاں پہ کر دیتے ہیں سیٹ۔ اس کی ہی کاپی لیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ کر دیتے ہیں سیٹ۔ اور جی اس کا شیڈو تھوڑا سا آن کر کے دیکھتے ہیں، اچھا لگتا ہے تو جی اس کا بھی شیڈو آن ہو گیا، اس کا بھی شیڈو آن ہو گیا۔ ہمیں کیئر کا شیڈو بھی آن کرنا تھا، لیکن کیئر کا شیڈو جو آلریڈی اچھا لگ رہا ہے آن ہے، تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو کر دیتے ہیں جی لاک۔ اب کیا کرتے ہیں ہم، جی اب ہمیں جانا ہے جی ٹیکسٹ کے آپشن پہ، اور یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے کانٹیکٹ اس۔
جی یہاں سے دیکھیے میں نے انمیوٹ کرنا بھول گئی تھی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس والے آپشن پہ جانے کے بعد اس کو یہاں سے سیٹ کیا ہے، اور یہاں سے ہم ایک اور امپورٹ کے آپشن پہ جاتے ہیں اور ایک اور لے لیتے ہیں پک، تو پھر میں آپ کو سیٹ کرنا دکھا دیتی ہوں۔ ایسے اس کو میں اوکے کرتی ہوں اور یہاں پہ میں اس کو رکھ دیتی ہوں ایسے کر کے، اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں پرسپیکٹو کے آپشن پہ جائیں گے اور دوبارہ سے میں آپ کو ڈیزائن کرنا سکھا دیتی ہوں، سیٹ کرنا۔ اس کو یہاں پہ آپ سیٹ کریں گے ایسے کر کے آپ اس کو سیٹ کریں گے۔ غور کر سکتے ہیں آپ۔ جی ایسے کر کے اپنے سیٹ کر دیا، تو یہ دیکھیں بالکل بہت خوبصورت سا سیٹ ہو چکا ہے۔ اب اس کو بھی ہم سیو کر لیتے ہیں، یہاں سے اپنے سیو کرتے جانا ہے اور دوبارہ گیلری کے آپشن پہ جانے کے بعد ہمیں یہ ایک اور پک لے لینی ہے اور اس کو ہم نے کر لینا ہے ڈیزائن۔ اور جی یہاں سے میں نے ایک اور بیک گراؤنڈ لے لیا ہے، تو میں یہاں سے آپ کو سیٹ کر کے دکھا رہی ہوں۔ اس کو ایسے پکڑ لینا ہے آپ نے، یہاں سے پرسپیکٹو والے آپشن پہ جانے کے بعد ہم نے اس کو ہم نے کر دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے۔ اب ہم اس کو پکڑ کے سیٹ کریں گے یہاں سے ایسے، اور اس کو ہم یہاں سے اس کو بھی آف کریں گے اور اس کو بھی یہاں سے پکڑ کے سیٹ کریں گے ایسے۔ جی تو یہ ہمارا کارڈ بن چکا ہے اور اس کے بہت سے ڈیزائن ماشاءاللہ سے ہو چکے ہیں، بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس کو بھی ہم سیو کر لیتے ہیں۔ اب ایک اور چیز، یہاں سے ہم بیک گراؤنڈ وائٹ کر دیتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں، اس کو پکڑ کے یہاں پہ ایسے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں اور اس کو یہاں سے ایسے سیٹ کر دیتے ہیں۔ اس کو بھی یہاں سے اس طرح سیو کر لو۔ جو آپ کو کلائنٹ کام دیتا ہے اس کو اچھے سے طریقے سے اتنا ڈیزائن کر کے دکھاؤ کہ دیکھنے والے کو حیرانگی ہو جائے، وہ آپ کے کام کو وہ اچھا سمجھے اور اچھے سے ڈیزائن کرے۔ جیسے کہ میں اس کو یہاں پہ کر رہی ہوں اور اس کو یہاں سے سیٹ کر رہی ہوں اور ایسے پکڑ کے میں اس کو یہاں سے سیٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت پیارا لگے گا۔ جی تو یہاں سے پکڑ کے اس کو بھی ایسے کر دے اور اس کو بھی یہاں سے اس طرح سیٹ کر دے، بہت خوبصورت سا لگے گا۔ یہ ہو گیا ڈیزائن۔ تو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ دوستوں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ کورس کر سکیں اور ان کو بھی اس کا علم ہو سکے۔ السلام علیکم، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔